Listen up, all of you. Kini ni the topic singkai historical background of Tripura and present situation. About class 10, ini akan 12. Class 10 of social science and 12 ngakai history by সম্পর্ক এবং ক্লাস 10 of নাঙ্গো 12 নাঙ্গো and even যারা বিএ পড়িতনাই ডিগ্রি বা বিএ বিএসসি যেরকম ডিগ্রি খাইতনাই বংনিব अब काशा कोर्स दङ जगह माने अ चैप्टर रिलेटेड त्रिपुरा रिलेटेड चैप्टर दङ मुजका फाउंडेशन कोर्स समान हंगा आबोनि बागै सुंथिनि हंगाय ताबुक त्रिपुराव जेटा घटना ngै दंमानि एंड आगियो ताम ngै थाकिया अबन्ति सिंताव सिलायनाय वेरी इंपोर्टेंट जतनि बागै अब आङै हंगाय त्रिपुरा बमदि दंमानि এবং তাবুক त्रिपुरा तामुङै दं এবং इन फ्यूचर तामुंनाय आम फिसा हिन्स रि थानाय आं ताबुक गासों अककनो आंगासो कुटुबो थांया हासालो थांया गारान सिमिन फैनाय सिनि बरक ताबुक साइमिया जारा साइमिया स्टूडेंट्स रक तंनाय रक नरक कम्पिटिटिव एग्जाम रक न थाकाय जारा बीए परि दंनाय अथवा बीए पाइजाक अथवा डिग्री होल्डर जारा जॉब सीकर रक स्पेशली बरक अमा हाई कम्पिटिटिव एग्जाम रक क्वेश्चन एराइजिंग जनरल नॉलेज पनङै हिंखा करंट अफेयर्स पनंखा अमा हाई टॉप हायो ताबुक अ जगाव सिनि त्रिपाक्षिक चुक्ति नो मन दं वाटसएप गाय त्रिपार्टाइट अमा हाई माने तीनटा ऑर्गेनाइजेशन बा संस्था मिलुय जाना नाकि चुक्ति माने और चुक्ति तामो एवं ताबुक इन रिसेंट कैसे चुक्ति माने अबंकाय सिनोरे एनएलआरटी निया खबा एटीपीएफ अब दुइजना इंसर्जेंसी ग्रुप ताय स्टेट गवर्नमेंट ताय सेंट्रल गवर्नमेंट 250 करोड़ रां माने अब तामो एवं इन फ्यूचर बरक अब बायताम खायनाय बा सिनि स्टेट नि स्टूडेंट्स नि डेवलपमेंट बागै सोसाइटी डेवलपमेंट बागै तामो सामंगो चुगुइमान एवं आगिनि सिबि ताबुक साक जरातै सिनोर जे इनसार्जेंसी ग्रुप नि माने इनसार्जेंसी माने न स्पेशली अबाय सिलाय पाथाम तुइ अंखरनाय जारानाके देशनि सामुं तांनानि बागै सिनि कायसा दफा अथवा जातिनि सामुं तांनानि बागै जारा अंखरनाय न कोनो इनसार्जेंसी ओके हंगा अब एक्चुअली हंगाय सरकारी भावे हंगे सरकार बायके आपने इलीगल नि घोषणा खायो अब जाया नै हाय आपनो अब जदिनो निजिनि अब कल्चर कस्टम ट्रेडिशन लैंग्वेज नि अथवा कम्युनिटी न पासिरनानि बागै जे सामुंनो दफानाय बागै सामुं तांमानि हंगा बिनि बागै जे बरक आप सामुंनो तांनाय बिनि बागै के बथिक न दं बिनि राइट्स दं नि बरक आ ककनो साखलायो हंगे तबेके सरकारी भावे आपनो हंगा बेन नै माने अब जाया हंगा हाय आपनो ताबुक जों सायमाना हंगा अबसे इनि जे टॉपिक्स अबंका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पेशली इंसर्जेंसी ग्रुप जेटा तंगमनि अब बुबुल सृष्टिंखा एंड देन ताबुक तामुं फाइका एवं ताङै बरक ओंखाना अबनो सोंथिनि सोलोंलायनाय ताङै के गोबां स्टूडेंट्स दंबो सिनि बरक जारा निउ कमार तंनाय रक जारा ताबुक 30 बছর काया स्टूडेंट्स रक 30 बছর निचे स्टूडेंट रक नरक साइमेया त्रिपुरानि काहि नाम एवं त्रिपुरा तामो ngै फाइका आं मगै रक साइमान ना काहाम दङ हामिया दङ बबो काहाम बबो हामिया बबो सोंजानाय बबो सोंजाया अ जिनिसटा जों साइमान ना गाबोन बागै जों जत किसु सिनि कमान मानि अबहाय नॉलेज मा मानि हंगा जों कुनु कासा मीडिया अथवा टीचिंग लाइन थांगा सिनि जों मानो हंगा जारा लेखाफोरा खायनाय कलेज परि दंनाय रक स्टूडेंट्स 11 12 परि दंनाय रक माने नरक दिसकुन साइमान ना कलेज नि यूनिवर्सिटी नि जे कुनु जागा दंनाय रक बरक माने अबहाय काहिनी न सहर मानो 30 बছरनि नीचे माने न त्रिपुरानि काहिनी आसे साहरिनाया तामुंखा अ जागाव अ ककनो नाम थानायखौ जों आं प्रथम अबनो सानाय त्रिपुरा एक्चुअली हंगाय माने प्रथम माने सिनि जे जियोग्राफिकल कंडीशन दं माने अबनो जों साइमान नांगौ हंगा अबो तो आं थांनाय भिडियो बरखा हायबानो तासा सिनि दं जियोग्राफिकल कंडीशन दिस मीन्स
Sini Tripura bojaga otong. Awal sing thaiman na. Tripura especially India o hakai Tripura North East ni অর্থাৎ নর্থ ইস্ট বখাগো তং মনি হিসাবে গা নর্থ ইস্ট থাবো নর্থ ইস্ট গা সিনিয়র নাঙি তং মানে মেঘালয় আসাম অরুণাচল মণিপুর নাগাল্যান্ড অবচতন নর্থ ইস্ট রিজন অফ লাইক গা আগনি বিসিঙ্গো जों সবচেয়ে চিকন স্টেট গা ত্রিপুরা নি হিসাবে ওকে গা অল ত্রিপুরা হাইবানা এক সময় গা ত্রিপুরা সবচেয়ে চিকন তাবো সে সবচেয়ে চিকন মাত্র 10,000 দো 10,491 square kilometer ni hujai koto mane obo asuk se sikonai thanga tripura ni je area hanga tabo ko je area ni mane baksa area pointu saibe atam to area mane tamno hono osu sia tam hanga ngobno area no ang budu galai tabo tripura ni je area 10,491 square kilometer ni mane actually area bono hun baksa sia ko area na ka budu galai suppose example angomo hanga direction galai do direction or direction sengora tabo romida de yango ta yango over duita direction ka tabo romida sengmo jaga ka sengni sengja tangmon jaga tabo jaga ni bung ka tamo over suppose romida seng phola baga adi yadi ba angkale angka o jaga wa yango thanga angka tabo romida over ka northern side thanga northern side sing tao yang romida mandai example ha mandai no and then yang ga si yang romida de tabo humtoya hum tia dahan toya dahan japan ka hum tia pana sika naga hum tia ngo daga ga tamo yang romida de yang thang ga sini western digi thang ga sing tao manai abo jirania ni manai okay jirania and tao yang phangga chongbong nokor manai angkale और तब कहां बुझिना रे माने जों एरिया नि माने तब तब कखनो जों तब बिदिनो बाके सार्केल खायो बा नि स्क्वायर खाइथि भांगे अब हाइ तदो माने अब एरिया बागिना खा जों को बुझखा इको ओ एरिया बागिना हंके ओ बिसिंगो देता जागा करि जाबो हंके ओ जागा तंबाय बनि ओ जागा न जों एरिया क्लियर खला तब इनका ओ जागा पुसक तोर माने को खता ने ताबो ओ जागा पुसक तोर इनका सिंपल के दिखलानाय ताबरो माने और जिरे सिबि चंपंग नगर जरा 2 या माने और के कला बागान और 2 किलोमीटर ngo ngiyang 2 किलोमीटर ngo अब के कसारा काय जका कला बागान के पुसिंग धारा टोटल बिलो अब 4 किलोमीटर nya da सेम अब हाय मानदाय हा और ने सिबि मानदाय जरा के सपोज 2 किलोमीटर खा Gayang humdeng nganga oro 2 kilometer nta ngta oro kulibili ko busing jana oro 4 kilometer ngai hai ngai ba eko of 4 kilometer by oro ne 4 kilometer mane 4 into 4 ning singona multiply theke busing ngai 16 ngai ngai da eko je 16 ni simene singapono square kilometer ngono ani ko buzikha eko obong ke area ti khai mane do eko obo tabo especially sini or the 10,000 square kilometer mane same ho bong pinyo tabu ro muja de tabu tripura ni map ono sare ke to seng tripura to kisamo hai tong edo tripura ni map om hai do om hai state pung tong kintu obo om si ya oi bono seng da yo dino seng bono obo hai tai phana thageta kisa sari kona thageta hanga ro muja de seng maximum oro sibi asuk jora tai yang ni sibi asuk jora no seng nai khai kai oro 300 माने 300 something नहीं था 300 something तो नहीं 300 होता है 300 something माने 300 345 का एग्जांपल था तो मैं अगर सिंगो 300 में बेस खाई रहा है yang वो 300 अगर 300 और किलोमीटर और वो किलोमीटर अगर 3/3 नो सिंग 300 by 300 नो मल्टीप्लाई है कि उसे खाया 9 नहीं आता अगर 1 2 3 4 अगर 4 का 0 रुटी Ngale enggak pusing kan 9,000 square kilometer enggak 9,000 9,000 kalau mau kata 9,000 square kilometer
enggak hai pada sini 10,491 boleh enggak tamana ngoro siban ingke 340 approx kata enggak ama hai ke ngui mano mana ngi sini tribra to mane ayang busuk by yang busuk and ayang busuk by yang busuk milewoi busuk ngui man 340 kilometer oh hai rok tenu mane ko mana omsro tribra to ro tabu বর্তমানে at present do agio ga sini tribra busuk to mane 50,000 স্কয়ার কিলোমিটার কাও আগিও অনেক আগে আবো জমিদারি 4000 5000 সাল বছর আগে আবো বুঝকা আপরো আসে কত কমন আসতে আসতে তাবো খসরি ফাইয়ে আসে শিক্ষানি তাবো ও জায়গাও সংতাবে সাইমানা না তাবো ও ত্রিপুরা 10,000 স্কয়ার কিলোমিটার দি মানে ও জায়গা সিনারো দুইটা পার্ট হতো ত্রিপুরা দুইটা পার্ট কোনকে তম সাইমা ত্রিপুরা অ্যাকচুয়ালি হিনাকায় kaisa ke general area ni tango tai kaisa ke ADC area ni tango ati ya da ke general area o tabo robe tripura ni general area by ADC area ni enga o ADC area o general area no se divide ke sudu ADC area ni akma TTAA DC no enga baksa TTAA DC full form ro sudu mai tango jara ni class 6 7 8 9 9 gitu TTAA DC ke tripura Tribal Areas Autonomous District Council no. Okay. Tripura Tribal Areas Autonomous District Council. Inok sinai mana okay. Meta kasi tamo seng general area ni man. Ka all general area by ADC area je duita tongmani. Abo sini all ADC area ni man ke approx mana what 7,000 square kilometer kau. Kau buka. Ke tamo orang ke 3,000 को अपना रंग थिरता 3,491 suppose ता दो स्क्वायर किलोमीटर गांव में मिली के 10,000 का यदि बा को जनरल एरिया हमें हिमा ने के स्पेशल आ जगह का साबर ऑफ जनरल एरिया का आ कोकनो न बुझिन न साबर ऑफ जनरल एरिया हन साबर ऑफ जनरल एरिया हमें हिमा का अबंग के ताबु रमे ने जे एरिया नाकि तिप्रासार कम तिप्रासार संख्या करिखा आ जगह आ एरिया के जतन जनरल एरिया कबिर अगर जे जगह तिप्रासार नि जगह बेसी आरो तिप्रासार कमनि गोबां को आ जगह के एडीसी एरिया है तनि बुझखाले अगर ताबो ओ जगह ओ जे एडीसी एरिया बा जनरल एरिया है माने ओ जगह कासा फैक्टर नि तंलाय खतामो ताबो गमो जदि ओ जे एडीसी एरिया है माने 7,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड देन ओ जगह गाय 3,400 जेसमान था अब नि सिबाय कमंग मानो आव इकोनोमिया तबेखे तामो कासा डिमांड नि तंलाय खताबो ओ जगह सिनि ओ 7,000 स्क्वायर किलोमीटर जेटा तंगमनि एडीसी एरिया नि तंगमन टीटीए एडीसी हिमनि ओ जगह किछु संख्यक अबहाय पॉलिटिकल पार्टी नि बरक ओ जगह न सिनि और ताबु रमजे सिनि त्रिपुरा सपोज एकटा मैप आंसरा माता दो अब हाय एग्जांपल दा दो गौरव मिला जे सिनि आनो त्रिपुरा ने फंगलिया पाट कासा अब हाय के खागे दिसनाय अब हमके एडीसी खा आरो के जनरल खा इयोपी हम हाय खागे दिसनि मिसा कोकुसका इको अपनो नो सेपरेट स्टेट नि आकेबा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फनखा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हुनि लाइ माने को त्रिपुरा म था नै नो एक्चुअली ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हुनि माने के आ जगह रमिला दे साब को जनरल एरिया किछु जगह त ममति रगो कमति रगो एग्जांपल दा दो अमाय किछु जगह त म जे जगह नाकि जनरल एरिया कोनो त्रिपुरा सब कमन जगह त समका को जे जगह त्रिपुरा सब एरिया तमन जगह अमाय जगह जिगन बिगन जगह त म आ जगह जरा त्रिपुरा सब त म आबो रगनो अबो बाय तुनि रिफासि मैं मन को गावनो नो गेटा त्रिपुरा लैंड खजमंगा nge tabu jara त्रिपुरा लैंड नि सान तंगै रगा बरम के ताबो आबरम का निनि जरा नाकि आगियो जे सानाय रखनकाय बरम का आईपीएफ नि आबो का पॉलिटिकल पार्टी कम दो आईपीएफ अब तो नागामले हमगनो आईपीएफ नि nge tabu का त्रिपुरा मोथा त्रिपुरा मोथा नि होने ओके नो त्रिपुरा मोथा सानाय रखनकाय ओ एबीसी रो नागो आंताय अरनिउ जनरल एरिया किछु जगह तंगमनि ओ जगह जे बरक रक सिनि बरक रक तंगमनि जगह
a jaga no bor reti ka bono hobui tibra mo thangni o tibra mo thang diba na ka get people len ka do and then o IVF the sanban mekai obong especially sudu o ADC area sini single resti tabo mane separate hagai resiri sini administration mane sing tabo romone education ni khatre panangkha nang tabo school por tongo ba college por tongo university por tongo apono chalo nai thabo state government chalo ki tongo nge state government ma jaga je obo general tangui pang ADC ma awaya mane sara state ko controlling thayo enga university thung college thung police department thung ni obo hai kabang department da tong tong mani আবার যতন ও স্টেট গভর্নমেন্ট নাই যখন আগে সেপারেট স্টেট ইনকামানি পরে গে বিনর আলাদা সরকার থাকে বিনর আলাদা সরকার থাকে নাই আপনি জান যা চালক থাকে নাই আপনি মানে ককটা এই অবহাগে খাই রেখে সিমিজা সং ডেভেলপ হুই মানো হনই ওয়ান সুবুই মানে অবরক আবক অববসানো আবনো অববসানো আবনো ওকে গা আবনি বিসিঙ্গ সং তাবক সাইমানা নি খাই সিনি মেইন টপিক তো অবয়া হাইবানা আননো অব ফুনুমানি খেতাবো just sung saibanan bagi rumah sido saibanan bagi enggak tabuk sini main topik enggak insurgency group gimana tabuk insurgency group just recent dui ini lagi kaca package nia kaba pack like a signing like a ada ka besar 250 crore মানে 250 কোটি রান अब kaca package abo mane tribunal develop khaya ni bagai abo ajaga sabo sabo NLFP NATEF o NLFP ni mane ke tabo abo kasia organization uje insurgency group ni mane silai tui mane desh na rokha khaya ni bagai mane borok samung tangnai ro government ni against the tangka samoyo ar samoyo sini boro rogo taya tongmani tongkhangkai a samoyo boro no torture khajak isemisa কিন্তু জানানি বগে খাইমানি আইবানো বাক্সা জানান বগে খাইজা থাংপুরবানো বাক্সা কিছু সংখ্যক বড় নি বগে তায়া বংখা আমদিও দङ এঙ্গে তবে তবেকে কি কো দুইটা দল ন বড় বড় রাং ন প্যাকেজ দাবো কম থেকে মানে সাইনিং থেকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট বংখা আর স্টেট গভর্নমেন্ট বড় গতম কোশিকা না নম্বর নাই সিন ত্রিপুরা ডেভেলপ খাইজানি বগে এঙ্গে তাবো actually kai ko ka sajago tabo o NLRP mane National Liberation Front of Tripura do ar abongke all Tripura Tiger Force ni jago saimoka aga tabo koboro actually kai oboro tabo tam ko man mane builei hinjagi kamkha tamuni hinja kamkha boro duita group no norok bardes sadin khanya mi thango sini tibra saroni tibra ni hamgrai bagai silai tui yongkor thangmani kabangma borok bai duku mangkha pothar jaka nok sok jaka nong ni bagai nge tabuk le tangai norok 200 koটি rang ma bai sibiba phiro goi thaikasa biko nong ni tibra sadin ning mani obahai ni hinjagai tongkha hinjak goi tongkha mane baksa borok rokom jage bengai ta borok no buj khatabo nge actually nge je bengai ya no क्या बनो तो ब्लेम खन्या नि को क्या सिनी एजुकेशन थी तो संग सरंगमान से नरक सिया न आंनो प्रंगमानि गाबो बेंगाइ माने गुलो कारण হয় किसिसा सामनि बगे नरक खाइन थां निफा नंगना तबेके उ जे बेंगाइ नै बरक मो अबनो रियलाइज दा खाया खाया बा खाइया माने ताबो अबो बुपुर सिबि सुरुंखा आ ककनो साइमा खेनक साइमा नाय ताबो रमया दे जे अबो हाइ इनसार्जेन्सि ग्रुप सिनि त्रिपुरा हावो प्रथम तৈরি মানে বুকুরল সিবি সাইমান 1988 ইসমিমান 88 89 নগা সাইখে বাপ্রো 1988 89 চিন্তা করি কয় বছর কাকা তাবো 1988 89 88 সিন শুরু খাজা সিন তাবো ন বড়রকু সিনিকো আর তাবো খাওয়া সিনি Mr. E.K. Rangkol. Kenal rock. Kenal le. B.K. Rangkol mana Mr. Vijay Kumar Rangkol. Mana B. Kidul Mumbai 1988-89. Mana 88 di sini bos kru kerja. Apa kesama TNB.
Tripura National Volunteer nih first time Tripura orang mana? Aku udah buka. Ebang borok tangi apa bad dong kena silai rom nani. Silai rom kemana tu sorgan against tu non violation. Unya woi, sengje kuno samno tang kakai, seng kintu sorgan nono huni maya, sai maya. Gai silai rom kama, apa ni orangnya neng violation nengka. Mahatma Gandhi ni mate, Mahatma Gandhi tu apa orang sambil non violation ni mate macam apa India sadin kailan kale, bono hingsa miya kare, nono an Yasi, tepsa buya kare, ani kok bayi mana mana sawui, mojirui, bias kaya ekdim dengan kok mana lain, non violence, ni mat dome. Enggak, India ni constitution orang mungkin tu ini kerja, je nengke belum hincang ni mana, ke belum bui mangalak, ke belum kok bui mangalak, neng awak ke buka, mana ain ni biru dia samtang mana no, abang kan violence ni tangka. Nggak tahu. Sini Mr. Vijay Kumar Rangkol bini lead by ke BNP Songkata ka Tripura National Volunteer enggak approve botang ni kana au ka nok sai mana au to nok sauri maya ko botang ni kana nok sai jaman au to nok sai biya ebong 1988 bismi tini sekara tui musek 2024 au songka kana ni Orang 88, 19 kan guys, orang pusing manai, 12 bosor manai. Kalian supaya tiba, 12 plus 24 ke pusing kakak, 36 years. 36 bosor soban nangai. Sini tiba sarap. Nijini hamkrani bagai, nijini dokhana basine bagai, nijini hani bagai, nijini culture, nijini custom, tradition, language. Apa jotona basine nakan bagai. Ini bohai borok. মানে সিলাই পি গভর্নমেন্ট এগেইনস্ট যুদ্ধ খাইয়ান পি মা হরকা হাইবানো ব হাই বরকনো বুই হামি আহন তাবু বরক হামজে হামি আতে তমতা মানে অবঙ্গে সুরুমা খাতা দো অ কসারা কবংমান তঙ্গ সাব সাব ফাইকা বুপুরো সারেন্ডার কা তামুং খাবু কবংমান তঙ্গ হাইবানো আবো সানান থামিয়া আবো তো অনেক সময় নাংনাই বুঝকা তাবু আসল হগে जों তামো নাংমানি সাইমানা নাংগো যে তাঙ্গি বরক মা থাঙ্কা Norok ni boyos tahu 20 bosor, ke 21 bosor, ke 15 bosor tomor, ke 14 bosor pan ni mana, naik dok betul sing nih, ni ada, nggak tahu, nopo tu, malam film tu sampai meja tamu kan, gawan bagai, jara pisang becor orang jaga 18 bosor ni bor, 20-25 bosor orang jaga kita temrok kampung tu, saya mana nak naik, college puri temai rok, university puri temai rok. Haibaran nok to ad dinoman muyale aboi sai me agamo i sakano no 30 বছর ne age jara asanya mane borok simisi apono saiga tamung mukha ebong age sri Tripura ha boma high condition and situation tamani apono nok bujin nagnai Tripura ni je পরিস্থিতি means situation condition mane অবস্থা boma high tamani Tahu example angor nor ke sainganai. Dini norok baksa English medium, pranya English medium sini atau tahu English medium pori nai rok. No one se kokoman maya. Kisah bisa hanya bujiu, hampir saimaya. Artinya dah. Age ni dino 20-25 bosor age bo. Nini amasong, nini thagu songrok. One se kok maya kan ke. Kamu ke bujiu nari tekno. Ebong Sompong orang tung, jiran yang tung, rani bazar yang tung, eba teli orang tung, bazar itu matanggo, market itu matang deh, bazar kaya tangkai, wansa kok maya nguyo bengai jago, oh mama, ikin bo, angkat kuno semuanya sana sering yang tang, enggak perlu keno, mana bengai kamu, enggak pakai sentimen nengi tangta, bekau nengi tangta, joto wansangnya Haibara besirpak no, hujuger mair, mahai kata, aw haige hanjak kan kano, bekhan nak kan. Sini kabang manthai jata tongmani, sini central government sini orang rohoro, di peraturan yang hamkrai ni bagai. Haibara orang sini rok kai sok bayar, seng gorib, seng masaya. Tabuk bay, 20 tamo, posisi 30 bosor age, 35 bosor age, sini di peraturan, mai masaya orang.
कुनो सोर्स गृह अब हाय फुड अरेंज खायनि आं फासिं अ कक्ल साका तामो मासा जों थाइपुं गानथिया मासा थाइपुं न जों सावै तोरि हिमानि माइ हनै साखानके जों आथाइपुं न मासा नाय रियल अब न सय सय पैक जाबो अब कनो बाजि को ग्याबो अमा हायकेनो जों तोरि हिमानि सालसा सावा सालसा साया माइ एवं सुदोबो सिबिया बाजार रक्त बाद गाड़ी समय जों टाउन थांगो आगरतलाबो थांया दिबा आगरतलाबो थांगानि गोबां अबाहाय बाजार दङ आगरतलानि तांगो तंगो बरतला हायरो फकस कोनार हायरो आ जागा सि बरक सिया फांगे थांगे हाबैनि थांगे मानै पाया ने जेकुनो मानै फाइन पाया थानि नों रां यागो दं गरै हायबानो नों मानै बा दंनि मान पाया आर पाय थांगेबो दाम गोबां सानजागै नों माने रां हिमा खाबनाय बादो सेबो बादो अबा हायके माने सिंनो थुंमा बो दं गु जे आमहाय थुंजांनाय र बुखावा आगात नाङै बिनि सिलाय दैमा हरलांदा देशनि रक्षानि बागै सिनि जाति गुस्ति सम्प्रदायजों जों बासिनाय बागै जों अबा हायके टाइमनिया अंकुरि माथांसिनि अबस्मिदा যখন নাকি অবহাই বড় গ্রুপ ইনসার্জেন্সি গ্রুপ মানে বলঙ্গ থাঙ্গৈ দংমोन পरेंगे बरकनि जे ताखुक खुख्रिगा बिनि दारा संपद दङ बिनि मनाय संपद दङ बरक गोबां मा बरक र दुखुमान जाबखा माने निनि दारा अथवा निनि मनाय बा निनि बसा बलंग थांजाक माने नों बबो जागा दं आपनो सादिनै पुलिस तुम सीआरपीएफ तुम आसाने फोरोंथुम आर्मी तुम रमै लां रमै बु सयसयाव मन नों सारा साननाय नों बो साइमान जाया दा बास राजा बबो साइमाना बा बद बेंक थांगा आं मासे साइमाना बा आब्रो ना कम्युनिकेशन दं बाहाय फोन खाइमान बा कुनु जुगाजुग गै 30 35 बोसोर आगे बनि जुगाजुग खाया बा आं तो साइमिया हाया पानो ओ बिनि परिबार तंना अनेक कष्ट मांखा दुख मांखा अमा हायकेनो जों माने साथक जाखायमानि एवं आबो तामुङै लिंखा तामुङै साथक जाखा जोंगे रियली आगिनि सिमि साथक जाखाय आबो कासे प्रसंग थिंदा पाता रियली आगिनि सिमि साथक जाखाय साथक जागमानि दिनबुंखौ सुरुखा नंगौ इतिहास थांथैनाय इतिहास जों सायमान नांथैनाय सिनि इतिहास शर्टकाटआव सानाय एक्चुअली सिनि इतिहास त्रिपुरा आं साका त्रिपुरानि एरिया बुसुक तरमाने माने 50,000 वर्ग किलोमीटर सैकु कोर्स दंमोन हाबना आबो जिगनि थांगा गुबुन सिनि जिगनि फाया गां वासा यांगो इंडिया इंडिपेंडेंस दिनो फायनाय इंडिया इंडिपेंडेंस ताबो दङ जे इंडिया इंडिपेंडेंस दं थायमाना 1947 गुबुन 15 आगस्ट दङ अब तो थायमाम लेना 15 आगस्ट गेदा गांगाय अमतो जतो सि Go 1947 India independence लंगनानि साय आगे त्रिपुरा की माने बो ताम दंमोन त्रिपुरा एक स्वाधीन राष्ट्र आ समयो कुनु बर रगासे बांगिया त्रिपुरायाव आफोर मात्र 1.5 लाख बर दं 1,53,000 माने ताबु रमाने जों सेंसास दङ सेंसास मीन्स बरक बनि लायमानि द अ बरक बनि लायमानि प्रति 10 बছর पर दङ आगे प्रति 10 बছর पर माने के जों ताबो इंडिया 1951 उनावसो सेंसास जोंखा अबनि साय आगे के ताबो दंमानि 41 जोंखा ये 41 1941 दबो सिनरा बरक मानदो दङ 1.5 लाख अब बुझि बरक दङ Obuskan, abo sendiri bisa kaitangka tahu Tripurani population total population more than 41 lakh. Kalau bisa, mana actually slok koni saya upar borok nggak tahu Tripura mau. Ebong ini actually slok borok kah hibani, abo sim Tripura samanya. Tripura sarok agiwo. Busuk, 1.5 लाख teman saya bang.
Nggak tahu tiba tiba pusing baca 12 lakh, maximum ang saka 13 lakh kaka sisi, ini sih tiba tiba. Joto no kota kawa deborma hala mo rupini rangkol molsom joto no beli hui, maximum 13 lakh. Go 1.5 lakh borok ki 13 lakh kaka tahu kaka, musik ko sapore 1941 di sini tahu sak dorong na koi bosor kaka ba. 1941 ka aing sini sai ko son to ka. Kong bus kata bo ngetahu kalau 70. Besok tahu kan 2024 nge koi bosor kaka. Kom ko 70 80 bosor ka jongja. Go 75 bosor মানে বুঝে কা ভাইয়া 1.5 লক্ষ নি হইতে 13 লাখ মাইয়া গা আপ্রু 13 লাখ গা সেন 41 লাখ নি সিবি 13 লাখ মাইনাস থাকে সি বুঝে খানে কক কম হ্যাঁ বুঝে নাই নে 8 1 কে 2 28 লক্ষ বরাবর নি থাকে 28 লক্ষ নি বিসিঙ্গ বং বরাবর দङ গ্রিলিং या 41 দङ দङ হাইবেন সিংবাই সমান 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 Sengbai busuk tongmani borok, apuru sengbai soman-soman tongsi bagi borok. Sinsai kongsi, Singapura 80% dong. Tapi ang soman-soman dong ka 1951 no boni soman-soman sih. Nggak seng 1.5 lakh borok 1.5 lakh, nggak 3 lakh ka. Example, nggak jadi saya 3 lakh, ay 1.5 lakh bo, senghanya borok bari kena kai, 13 lakh dong kamu. Nggak 13 lakh busuk ka, 26 lakh, nggak 26 lakh tabuk 41 lakh ke 26 lakh minus থাকে বুঝছেন খাবার 15 লক্ষ বড় নি আনি কত কিছু দাও 15 লক্ষ বড় আবং খা বমি কাউন্ট করি আবো যত মনো হনো তামো ইলিগেল মাইগ্রেন্ট মিয়া খাবা রিফিউজি বড় বই ইচ্ছা খাই মানে বিয়া বড় বই ইচ্ছা খাই ফ্যামিলিয়া 1947 যখন নাকি ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স হই থাকা Hingga India independence kembali sate-sate. Tamu ka saiman Tripura to eka, aku pernah alada to. Hingga 1947 oh 15 August ni age hingga 14 August to Pakistan sekarang mana sadin mang namani. British log by English log sadin mani. Hingga aku no tamu hingga British ni je apa hai diplomacy sal abo Pakistan no sekarang jepun sadin diri ka 14 tarik August masti apuru getang thanga teman muje yang go sumai nangja kriwa Bangladesh asal Tripura hingga yang go toto kriwa Bangladesh apa aja Bangladesh apa bujak do go Bangladesh abo East Pakistan ni thanga apuru tabuk se sini obo Bangladesh ni sing tiada aba agi East Pakistan sih mana bo Pakistan antara mi thanga Berboro Pakistan dah, go Pakistan dong sawo borong ka truk saro. Nggak agi barat bosor sadin ning truk, barat bosor sadin ning India ni age no, British rokom age no, cokran to khai kalam thanga, obo dharma jara Muslim tongnai ro, truk sa tongnai ro, borong ni Islam dharma, borok alada মানে country ring sinai, jara Hindu dharma ro, alada country ring sinai. Nggak o Bangladesh tongnai ro borok real India wansa no. Jat hingga wansata, hebben dormo hinggai Muslim dormo, Islam dormo bungi, truksa dormo sing truksa no bono. Hingga ajaga jara Hindu tongnai ro, oh Hindu tongnai ro, borok truksa ro bai sasti ja hinggai sinti ura pai ka bai katai borok kabi ka ro. Bono duskuri nung tongnai, tabung nung tini orang borok tongmani sinaro deborma tongmo, koloi tongmo. Mok tongo, hingga seng mok tongo naragia, sak mono naragia ni buka ke tan ke borok karena ni bat tongo lagi ba, seng mau main kata mono, aku soal tongo apa, iko recent sih tongo, usugang sengi tongo tako, joto truk sarot, jadi tongo nara no, only ya ni bui, no rok sobai, tako mui tongo, hingga agi ni sini 1947 singong main kali kan, hingga 47 no seng bay, seng tongi mana ya, hoi Pakistan singno tanga naik dong ha gedubia hei borok kota tamu botlang thang thirai singno sini Pakistan
bai jukto khai sini sin tirpal no ni akaba borok no sungjes kaba no sini andar tu bunai oba haike borok sorjoton salok mani hai kono bai da bai sini maharani kadne bro di India bai ke sungjukto mui thana enka hai kono o India bai jukto mui thangmani pore kono sung tabo jena laki customary company o customary company company bagai ingha tam bagai u borok rok বাইরে ni borok ya thaibe mani o বাইরে ni borok thaibe ni a borok rok actually mekai borok kotono sini borok ya muni borok man bagai wan di man bagai sini culture tradition language bobai sing milia mani bagai borok bongni borok no borok nai kha singbo sini borok nai thaka haibare sini borok odik songko borok no siang